Lipotani moji, vas puno zanima tema zavarivanja. I to sam odavno već bio obećao, nikako napravi video. Znači, 5 najvećih grešaka kod zavarivanja. Danas ćemo obraditi tu temu. Idemo odmah da ne gubimo vrijeme. Prva i osnovna stvar, sigurnost na radnom mjestu. Ako toga nema, ne morate niti počinjati raditi. Recimo, ideš sad zavarivati u kratkoj majici. I sad ti ne misliš ti o opasnosti, oni ćemo ti lipo zavaruješ, sve blizu sebe, bzz. Nakon 10, 15, 20 minuta uru vremena posla, dođeš doma, sve crveno, recimo ima si majicu na V, ovo ti sve bude crveno ovdje okolo, što si recimo tu si imao masku, ako si držao masku tu, svjetlija si odavde i onda ultraljubičasto zračenje od elektrode, sve ti izgori kožu, sve ti ovo bude crveno, isto kada si bio na suncu. Ili ruke, isto tako, ima se rukave do ovdje, a ovo drugo bude sve crveno. Sve ti izgori, isto kao kada si na suncu bio u uru 2 vremena. Znači, to je prva stvar, nikad u kratke rukave, pa gotovo ne dugo zavarije, jedino nešto na brzinu, neko čap i vozi. Ali dugo zavariva, to ti je ajme. Ili ako nemaš adekvatno staklo za masku. Ako imaš recimo broj 9, što bi trebalo biti za neko rizanje ili nešto, a ideš variti sa elektrodom ili sa CO2 i oči ćeš srediti. Dobit ćeš upalu očiju, isto tako uvatit će ti ovo ultraljubičasto svjetlo oči i onda ćeš imati osjećaj kada su ti mravi unutra, plakat ćeš satima, nešmo spavati cijelu noć. Ili recimo postale, ako nemaš kožne neke postale, nego imaš neke krpene patike, variš u njima pa ti nešto upadne, varnica ti upadne, izgori ti dole nogu. Isto tako ili poviše glave, sad zavoriješ nešto poviše glave, upadne ti varnica tu, ovo ti sve izgori ovdje koža ili ti padne zavrat ili ugaće. Ako ti upadne ugaće, onda su veliki problemi. Znači, to je osnovna stvar, vodite računa o sebi i o kolegi i kolegama koji su oko vas. Sigurnost je na prvom mjestu. Druga stvar je priprema. Znači, moraš sebe pripremiti, voditi računa o sebi, pripremiti radni prostor na kojem ćeš raditi, pripremiti alate s čim ćeš raditi i materijal koji ćeš obrađivati. A ako materijal koji ćeš obrađivati ne pripremiš, nećeš ga možda dobro ni zavariti. Evo recimo primjer. Imam ovdje jedan komad lima, sad sam ga prorizao i trebalo bi ga kao sad zavariti. A ovo je sve zarđalo. I ovo ako rđe ne skineš dobro, onda nećeš možda dobro ni zavariti. A ta rđe, ona sve izbacuje materijal koji variš sa strane i onda ti neće uvatiti ovo dobro. To je recimo ta priprema o kojoj pričam. I onda moraš dobro obrusiti, sa nekom četkom dobro obrusiti ili sa brusilicom i da bi pripremio materijal da bi mogao zavariti. Što se tiče pripreme, to je to. Znači, o njoj isto vodi računa. Broj 3, elektrode, ako variš sa elektrodom, Ako nisu friške, recimo ako su već odavno ti stoje negdje sa strane, one poprime vlagu. I onda ti skroz drugačije vari nego kako bi varila normalna suva elektroda. Ili ja čuvam recimo ovako u kesi. Kesu dobro zamotaš da ne ulazi vlaga, isto tako u papir da ako dođe vlaga unutra da popije vlagu. I onda su ti elektrode ovi suve. I onda s njima možeš ovi zavarivati. I sad je ona tu čvrsta, tvrda. A ako je mokra, onda se ovi dio obloge otpada i onda ti ne prijanja ti dobro na materijal i onda ne možeš, samo ti lipi. Znači, to je treća stavka. Suve elektrode. Četvrta greška koju rade početnici, idu zavarivati 2 različita materijala. Recimo, željezo i aluminij. I onda vide da ne ide, ne mogu zavariti nikako. Što se događa? Ne možeš nikako, s aluminij. Ne možeš nikako zavariti na željezo. Nema šanse. Znači, samo iste materijale možeš zavarivati. Željezo sa željezom, aluminij sa aluminij. S aluminijem elektrode isto tako, ako variš aluminij, onda moraš kupiti aluminijske elektrode koje će ti dozvoliti recimo da zavariš ovaj dio sad na ovaj aluminij. Isto tako i za željezo, elektrode za željezo. Isto tako elektrode za inoks. Isto tako. Znači, samo se mogu zavarivati materijali iste vrste, nikako različiti. Postoje neke elektrode za neke legurice, ali nećemo sad o tome pričati. Sad pričamo o kućnom zavarivanju, tako da se previše ne brinete. A 5. greška, možda i najvažnija, a vezana je uz onu prvu, uz sigurnost.
je tak da kad varite stvaraju se razni plinovi. Znači variš elektrodom po onome limu, bzz, 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 plin izlazi vanka i ide svagdje okolo i tebi ufacu u nos, ti to udišeš, ide ti u pluće. Ako variš željezo, 5-10 minuta, 15 i ne ide ti direktno u facu, nećeš ništa ni osjetiti. Ali problem nastaje ako variš aluminij ili ako variš cink. Cink je jako opasan. I sad je to jedan pocinčani lim i sad ti ako to zavaruješ, sad tu nešto variš, 15-20 minuta, onaj dim ti ide direktno u facu, ide ti u pluća, spaja se sa krvlju i odmah nastaju problemi. Odmah osjetiš simptome nakon uru. Treskavica, to sam jedan put doživio. Znači, treskavica, malaksalost, glava puca, obavezno puno mlijeka, mlijeko spaja na sebe te otrove i izbacuje vanka. To će ti brzo pomoći. Ako ti to ne pomogne, direktno u bolnicu u doktora. Znači, obavezno vodite računa kad varite da vam ti dimovi ne idu u facu. To je prvo najglavnije od svega. Jer tu ako se otrujete, to može biti jako gadno. Eto ga lipotani moji, nadam se da će vam novi video pomoći kod zavarivanja. Pratite ove korake i ne bi trebali imati problema. Eto ga lipo, stojite mi dobro pa se niko opet čujemo. Opet ćemo nešto o zavarivanju. Vidim da vas ova tema zanima. Ajde. Stojite mi dobro i bye bye.